2050 मात्र मात्र 2050 रे काहे ना मिले रेट रे खुजला भी कहीं ना बुझुथिबे आपण जाई करे घर घर जाई करे बुलबे 25-3000 जदी मिलबा 25-3000 ऊपर मिलबा सियोर गारंटी गुलशन मेहरदार दुकान गारंटी 2050 टका 2050 रे खुजी यदि फिर ब्लाउज पीस आसबा एटा देखो एटा भी 3000 टका 3000 ए देखो ए सब ब्लाउज पीस आसबा 3000 सब ब्लाउज पीस थाई सब ते ब्लाउज पीस थाई करी 3000 सावित्री ब्रतर महासेल देखो महासेल एटा सेल देखो 3000 टका देखो ये ऑफर रेट आपन खुजबा बेला बिना पान हला ग्रीन कलर रे देखो रामा ग्रीन कलर ब्लू धड़िया चल चल से बोर्ड साइड मन जंदा से कलर अछि देखो सियोर ए देखो एटा देखो ना चल 2800 रे देखो मात्र 2800 এটা তো 3500 হবার কথা যেটা দিচ্ছে लेकिन খুজুতিবে আজির রেট খুজুতিবে 3000 2800 টাকা ব্লাউজ পিস আসবে আপনি আছে 3200 এটা মাত্র 3200 কোয়ালিটি দেখুন না ফিনিশিং দেখুন 3200 টাকা শাড়ি দেখুন যে দেখলে তো 4045 টাকা শাড়ি বলে लेकिन দেখুন 3200 এই রেটে দাদা কাহি মিলবা কি না মিলে কাহি না মিলে আপন घर घर খুজি আসবে কাহি না মিলে আজ্ঞা এই রেট রে যেন রেট দউছে সে রেট কাহি না মিলে প্রিন্স 1200 কেতে দেখুন 4200 দেখুন 4200 পুরো অফার রেট পরে कहले এ দেখুন পেরে ডিজাইন আছে এটা দেখুন আচল হলা এ দেখুন ফুল বডি দেখুন বহুত সুন্দর লাগুছে 5000 টাকা মাত্র 5000 টাকা খুজলা भी কাহিনা দেখুন খুজুতিবে পরে कहले সবার কইছে খালি খুজুতিবে শাড়ি মানে কাহিনা মিলে सबको जुहार ऑफर तरह स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज विफे जगह से जगह पहुँची गलु जेटा मैंने आप देखी बहुत पसंद करसन गुलशन मेहर दादा दुकान के तांको तो जानते सब सस्ता दाम रे संबलपुरी साड़ी मिलती है जेन क्वालिटी साड़ी जितकी सस्ता दाम देश कहीं खुजले भी एतकी क्वालिटी ना पान एतकी रेट ना पान आज का सावित्री व्रतर तो बेसी 3-4 दिन अच्छे से देखो खास वीडियोटा जेनटा आप पूरा पसंद करेंगे हेन्ता हेन्ता कलेक्शन आनिक रखी देज तो केन्ता साड़ी अच्छे के प्राइस मिलू से देखा तो वीडियो के बिना काटिक देखो बहुत क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन संबलपुरी साड़ी देखा खास रेमुंडा का गुलशन मेहर दादा दुकान रू आरंभ करवार आगु देखो दुकान किसी एंता क्वालिटी संबलपुरी साड़ी देखो केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखो सब हैंगिंग कर रखी देजन देखो एक से एक सब वायरल डिजाइन देखो स्टार सप्ताह भेराइटी देखो केन किसम देखो ब्लाउज पीस वार रे भी स्टार सप्ताह ताजमहल भी सप्ताह सब प्रकार कलेक्शन देखो आपण माने हैंगिंग कर जन भितर भी आपण माने पसंद करी ऑर्डर कर नहीं पारबे आ ताहरु देखो यार देखो केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखो आज वीडियो रे जेना देखमा बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी कलेक्शन देखो एक से एक डिजाइन कलेक्शन सब रखी देजन आ आज का देखो ये सब कलेक्शन आज का वीडियो देखमा गुड आप खाली वेट करता तारपर देखमा देखुन यार देखुन केते सारा कलेक्शन देखुन तांकर पाटो साड़ी रो सेक्शन आ यार देखुन ड्रेस माने भी देखुन एक से एक ड्रेस माने भी अवेलेबल हे गलान ताको दुकान के आसबेला ए टू जेड सब प्रकार कलेक्शन आपण माने गुटे जगह देखबार के पाबे तो जाऊ पहला तो आपण माने इथरो सावित्री व्रत रे जेतु इथरो घर के विजिट करी आपण माने बहुत नेबे ऑनलाइन तो मंगाबा बेसी दिन मिना ना समय ना आ आपण माने जदी आसुचन तांको दुकान के आसबा ले केते कंफ्यूज ना हमें यूको बैंक जाऊ तांकर घर के आबार रास्ता भी पलाटी के देखिमा तो जाऊ पलाटी रास्ता देखिमा तारपर आसबा तांको पचरामा दुकान के आसबे किसी प्रकार देखो आप लैंडमार्क पहला याद रखु से आमर पोस्ट ऑफिस देखो रेमुंडा डाकघर बोली लिखा है आ ये लेफ्ट साइड देखो यहाँ आम रेमुंडा यूको बैंक यहाँ से बिल्डिंग आईना देखिए यहाँ ये कदम गच के सोर करते यहाँ रास्ता कोष्टापड़ा रास्ता इे देखो बैनर माने भी अच्छे यहाँ देखो प्रिंस संबलपुर शाड़ी भी बैनर लगे ये 100 मीटर दूरियान अच्छे बोली देखो यहाँ लैंडमार्क रास्ता रखी था भैन रास्ता आला बरगढ़ रास्ता यहाँ जेन मैंने भी आसबे जगह पहुँचला बाद आप इन 100 मीटर भी ना हो आपको देखे तो देखो यहाँ लेफ्ट साइड यूको बैंक रही आपको इन स्टार्ट करेंगे देखो जीवाटा चलते भी गला आराम से पहुँची जाए बहुत ही पूरा पासे ही अच्छे देखो जाऊ आम दुकान ना भी आप शो रखी तुम प्रिंस संबलपुरी साड़ी गुलशन मेहर बेले समस्ते जानसन गुलशन मेहर दादा ओनर जान बाकी दुकान ना है प्रिंस संबलपुरी साड़ी देखो आप देखिए बहुत सारा बैनर पूरा इलेक्शन हो देखिए एत सारा बैनर अच्छे आप कन्फ्यूज हबार ना यहाँ देखो प्रिंस संबलपुरी साड़ी बैनर ऊपर ही लगी केते बढ़िया देखो प्रिंस संबलपुरी साड़ी लगी ये बैनर आ जदि आप आसुचन जदि इनका टैग भी जब खपा होता लेफ्ट साइड बिल्डिंग शो रखी तो यहाँ घरटा दुकान भी घर ही दुकान अच्छे देखो जदि इनका टैगटा दिया टैगटा पिटे क्या करें एसी लगी बेले से डोरटा प्राय सब क्लोज एसी देखो एसी लगी बोली देखो आप आबे बेले भी एंता दुकान में देखबार पाबे यहाँ आम पहुँची गला प्रिंस संबलपुरी साड़ी दुकान जिनका कि ओनर है गुलशन मेहर दादा तो जाऊँ आपन को कहीं वीडियो देखा बेले आप आसुन आपको हेल्प है आपको किसी आवा लगी किसी असुविधा ना हो डायरेक्ट आसी पारे तो जाऊँ पचरामा तो पहुँचला देखूँ तो दादा फिर क्या स्वागत
ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ଗୁଲଶନ ମେହେର ଆଉ ଗାଁ ନା ହଉଛି ରେମଣ୍ଡା ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ତ ଭିଡିଓ ରେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଲୁ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଦେଖେଇ ଦେଲୁ ଆପଣ ରୋड नु चलते लासले भी चलबा आराम से पहुंची जिवे देखलु पूरा लैंडमार्क पूरा पाखा ही होचे पूरा यूको बैंक पजरे पूजा पले आसबे जदी भी आप यूको बैंक पहुंचिले आराम से तकर घर तो दिसु जे हमें तो रास्ता देखै देलु आ जदी भी जेन मान जानि ना पालो नंबर दिया छै नंबर दिया छै आपन को हमें लोकेशन पठे देमु पठे दिया पूरा घर जाक पले आसबे जदी फिर भी नै जानि पाले पिला पठे देकरी आपन को रिसीव करबे अनबेल भी सुविधा दे दउ छ जेहेतु आपन में सावित्री व्रत ले घर के विजिट यानी बेसी करबे हां जे माने ऑनलाइन डा देरी हे पारे यानी पहुंचबा ना पहुंचबा तकर गारंटी भी किसी ना यानी 8 दिन भीतर सेले बोले आपन माने जदी आसबे बेले देखो आपन गले पूरा सुविधा करा दे आउ जे आ बहुत कस्टमर आसु जन भी आपन माने भी आसी तक दुकान रे पूरा सस्ता दाम रे संबलपुरी साड़ी बेस्ट संबलपुरी साड़ी तक दुकान नै करी आपन माने व्यवहार करि पारबे तो दादा आज का सावित्री व्रत स्पेशल क्या वैरायटी देखमा स्पेशल पूरा नुआ नुआ डिजाइन मान हमर तो फी हफ्ता पूरा डिजाइन चेंज हसे आरे हफ्ता रो डिजाइन मांगबे ई हफ्ता हमें दे ना पारू पूरा नुआ डिजाइन सब बेले नुआ डिजाइन हमन न पाबे अपडेट कलेक्शन होत सेतिले देखुन हमें बोला हफ्ता रो आपन स्क्रीनशॉट धरि करी आसबे हमें दे ना पारू सेतिर तर में अपडेट होत छी देखुन आउ ई हफ्ता भी पूरा अपडेटेड कलेक्शन सावित्री व्रत रो कलेक्शन पूरा खास कलेक्शन माने आसी जे तो केंदा कलेक्शन अछि काना से राख के देखमा तो वीडियो के बिना काटे तक देखुन बहुत क्वालिटी वाला यूनिट ये संबलपुरी साड़ी देखमा प्रिंस संबलपुरी साड़ी गुलशन मेहर दुकान रो सेकंड कलेक्शन देखमा पहला हमें छोट साड़ी रो देखमा छोट साड़ी रो देखमा हला हमें आज का 700 टका रो आरंभ करमा जेहेतु सावित्री व्रत जेहेतु हां वीडियो 700 टका नु हमें आरंभ देखो 700 टका देखुन संबलपुरी साड़ी तक दुकान मिलियो जे त लंबा चौड़ा केंदा आसी पूरा 12 हाथ नापी करी नेबे आज्ञा 700 टका रो पूरा 700 टका रे 12 हाथ पूरा नापी करी नेबे देखुन एला देखुन आचल हला चला बॉडी देखो पूरा 12 हाथ रो साड़ी पूरा 12 हाथ नापी करी 700 टका देखुन मिली जाउ जे इधर कलर भी देखुन केते बढ़िया कलर अछि इधर कलर माने भी पले बहुत सारा कलर ऑप्शन अवेलेबल अछि मात्र 700 टका लगा देखुन एदा बहुत सारा कलर ऑप्शन अछि लेकिन सब ना देखावे हम दीदी पीस सब देखे देमु बाकी आले दुकान के विजिट करा सो कलेक्शन पाई जेबे 1000 टका हला मात्र 1000 टका ए देखो बहुत बढ़िया अछि देखुन पूरा डिजाइन देखो 1000 टका देखो बहुत ही सुंदर लागु देखुन 1000 टका ए देखो कलर माने देखो केते बढ़िया लागु देखुन कलर एक नंबर कलर माने 1000 टका कहला भी के सद ना करो गुलशन में सद ना करो ए देखो केनता बहुत सस्ता रे संबलपुर साड़ी मिलसी सेति लेवल बहुत दूरिया तक दुकान कस्टमर सबले आसु दुसन देखो कलर देखुन से पूरा 7टा कलर हबा देखुन बाघ निचो हला ना देखुन 10 पीस असबा सब अलगा 10 पीस हबा 10 पीस अलगा पूरा सब अलगा एटा तो जहां आइनो थिला देखे जो ना गुदाम में भरी ए देखुन आ गुटे एटा देखुन शाइनिंग वाला 1200 एटा मात्र 1200 रे क्वालिटी लागु देखुन 1200 टका साड़ी देखुन एटा हला देखुन हला 1200 रे अंता तार बॉडी देखुन मात्र 1200 टका साड़ी 1200 रे देखुन एक से एक क्वालिटी एक से एक डिजाइन साड़ी देखुन जेंटा देखबे सेटा केते डिजाइन इतार भी लासबा 1200 रे देखुन कलर कोन जेंटा भी लेबे ठीक मारे करे मते WhatsApp नंबर शो करतबा WhatsApp रे पठाबे देखुन हमें जिन आगुटे जिनिस कहवाले पास देतनु जे साड़ी भी आपन को पसंद लागबा जदी आपन ऑनलाइन भी मंगाबा ले चाहछन ऑनलाइन भी मंगाई पारबे स्क्रीनशॉट पठे साड़ी माने अंता आसी जे देखुन पूरा सब एंता पूरा बंडल बाटे गुदाम बाटे गुटे डिजाइन आपन 15 20 खंड नेमी बेले भी बारी देखो बड़ा सब एंता आसबा देखुन 1200 टका लेखा 1200 लेखा एटा ए देखुन 1800 रे मात्र 1800 रे देखुन पेपर बॉर्डर थान देखुन 1800 टका से 2500 3000 टका साड़ी बेच दिछि देखुन 1800 मात्र 1800 टका क्वालिटी ए देखुन 2050 मात्र 2050 रे काहे ना मिले रेट रे खोजला भी काहे ना मिले बुझू दिबे आपन जाई करे घर जाई करे बुलबे 2500 3000 जदी मिलबा 2500 3000 ऊपर मिलबा श्योर गारंटी रो गुलशन मेहरदार दुकान गारंटी 2050 टका 2050 रे खोजी आसबे देखुन हां बाप रे अछि देखुन केते बढ़िया साड़ी मात्र 2050 टका आपन देखुन सफ्टा डिजाइन 2200 रे सफ्टा डिजाइन थाई करे तार आंचल रे बिल सफ्टा आसबा 2200 देखुन चैलेंज देला बोलिया प्राइस देखुन आपन को पूरा 2200 टका देखुन सस्ता थिला वाला साड़ी देखुन खोजु रेट सस्ता कहिना अपन हाफ डिजाइन रोचे 2300 पेपर बोर्ड एतकी सस्ता 2300 रे खोजु तिबे परे कहले काहे नै तिबे आज रो रेट सुनी करे खोजु तिबे 2300 रे 2300 सावित्री व्रत रो महासेल लागी जे जेतकी जल्दी हेबा अपन माने घर के आसुन ताको दुकान में नै करी जाउन एटा जल्दी 2800 टका रे देखुन आ कस्टमर बाइक सकालू भी लागी गले न आज का सकालू 2800 देखुन ना चल एटा देखुन लक्ष्मी पाद डिजाइन मात्र 2800 कलर देखुन से 6-7 हजार साड़ी रो कलर में दिछि डिजाइन माने देखुन खाली 2800 देखुन एटा वायरल डिजाइन वायरल कलर देखुन 2800 डिजाइन थाकरे डिजाइन खाली देखुतिबे बहुत ही सुंदर लाग देखुन हला 2800 टका देखुन 2800 रे खुजी आसबे एते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखुन धड़ी देखुन केते फिनिशिंग होचे रेट देखुन सुनो मात्र 2800 टका
এটা গুটে আজ্ঞা বুক হয়ে যাইছে বুক হয়ে যাইছে তার লাগি এটা অলগ দেলে তথাপি দেখি দাও যার পছন্দ লাবা অটকি 8 দিন বেলা মিলি 2650 রে এটা কেন বুকিং হেবা দেখুন 26 দেবো তো 3000 কো উপরে কো বটরফ্লাই ডিজাইন 2650 টাকা দেখুন কেতে ঝারসুগুড়া যিবা ঝারসুগুড়া যিবা দেখুন এটা অলরেডি অলগা করে দিলে না যাকে দরকার সে মানে এটা পাইবে তারপর দেখমা এ দেখুন রামা গ্রিন কলর রে দেখুন রামা গ্রিন কলর ব্লু ধরি আচল সে বড় শাড়ি মানকু যেনতা আছে হেনতা কলর আছে দেখুন সিওর এ দেখুন এটা দেখুন আচল 2800 রে দেখুন মাত্র 2800 এটা তো 3500 হবার কথা যেনতা দিচ্ছে লেকিন খুজুতিবে আজির রেট খুজুতিবে 3000 2800 টাকা ব্লাউজ পিস আসবা 3000 টাকা দেখুন 3000 রে ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস থাই 3000 ব্লাউজ পিস থাই করে 3000 চেরা কোটা ডিজাইন আছে দেখুন এটা হলা দেখুন আচল এটা তার বডি দেখুন মাত্র 3000 দেখুন এদি ফের ব্লাউজ পিস আসবা এটা দেখুন এটা বি 3000 টাকা 3000 আছে এ দেখুন এ সব ব্লাউজ পিস আসবা 3000 সব ব্লাউজ পিস থাই 3000 সব তে ব্লাউজ পিস থাই করে 3000 সাবিত্রী ব্রতর মহাসেল দেখুন ব্লাউজ মহাসেল এটা সেল দেখুন 3000 টাকা দেখুন এই অফার রেট আপন কাই খুঁজবে বেলে বিনা পান হলা গুলশন মেদা দেখুন এ দেখুন 3000 টাকা দেখুন ব্লাউজ পিস থাই করি দেখুন 3000 কেতে নেবে জেন্ডা নেবে 3000 জেন্ডা নেবে 3000 দেখুন 3000 এ দেখুন পুরা লুট লো অফার এই দেখুন 3000 টাকা কেতে নেবে কহুন 3000 টাকা এই দেখুন এটা ইংলিশ কলরে বি 3000 সব 3000 এই দেখুন জেন কলর জেন নেবে দেখুন 3000 আর রেড র কনফিউজ 3500 শাড়ি বি দেখুন 3000 এই দেখুন এটা 3000 এটা তো মুই 3300 3400 শাড়ি দেখি লেকিন দেখুন আজ রেট 3000 এটা গুটে আগে অলগা রেট রয় 3800 টাকা দেখুন এটা টিকে অধিকার রেট এই দেখুন এটা 3000 টাকা হলা কেতে নেবে দেখুন ব্লু কলর ভেল এটা দেখুন যে 3000 লেখা আছে আপন এই শাড়ি কে 3000 না ভাবে এটা 3800 টাকা এটা 3800 রে দেখুন এটা দাম কেতে এই দেখুন আগুটে ডিজাইন নোয়াটা পুরা দেখুন সাবিত্রী ব্রতর স্পেশাল এই দেখুন 3700 টাকা এই দেখুন 3000 কেতে নেবে 3000 কেতে শাড়ি আছে ভরি এই দেখুন 3500 টাকা দেখুন হলা এটা গুটে দেখুন নোয়াটা আইছে গুটে পিস আইছে আইছে যাহারাক তার পাক হ্যাঁ গুটে পিস আইছে এই দেখুন বহুত সুন্দর লাগে দেখুন 4500 টাকা দেখুন বহুত হি বড়িয়া সুন্দর কালেকশন দেখুন মাত্র 4500 টাকা আপন মানে নেই পারবে পেপার বর্ডার তালা এই দেখুন গুটে আছে এই দে গুটে আছে দেখুন ভাবরে আছে 3200 এটা মাত্র 3200 কোয়ালিটি দেখুন না ফিনিশিং দেখুন 3200 টাকা শাড়ি দেখুন যে দেখলে তো 4045 টাকা শাড়ি বলা लेकिन দেখুন 3200 এই রেটে দাদা কहीं मिलबा कि नहीं मिले कहीं ना मिले पूरा गारंटी घर खुजी आसबे कहीं ना मिले आज्ञा ई रेट रे जेन रेट दोचे से रेट रे कहीं ना मिले प्रिंस संबलपुर शाड़ी दुकान रो गारंटी देखुन पूरा सस्ता देखुन मात्र 3200 টাকা এই শাড়ি আপন খুজুতিবে संबलपुर डिस्ट्रिक्ट रे खुजुतिबे ना पान कहीं ना मिले लेकिन गुलशन मेहदार दुकान में मिली जाबा देखुन ए देखुन ताको नियर बुना नियर स्टामरा डिजाइन এটা দেখুন ट्रिपल सॉफ्टा 4500 এটা ব্লাউজ পিস না আছে पूरा सस्ता ट्रिपल सॉफ्टा देखुन मात्र 4500 টাকা দেখুন आ খুজু তুমি বেলে বি ডিজাইন কাপড় কहीं না পান গুলशन দাদা যেটা 3800 টাকা দেখুন পরভা ডিজাইন রয়েছে এ দেখুন এটা 3800 ইতার ভেল ব্লাউজ পিস আছে আপ বোর্ড দেখুন ইতার বি ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিস আছে এ দেখুন ইতার রামা গ্রিন কলর আসিবা দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগি দেখুন এটা দেখুন আচ্ছা সমান ডিজাইন সমান রেট সমান सब कलर समान এটা দেখুন সমান বুনকর বিলান দেখুন এই সাইডও দেখবে গুড়ে দেখুন সে তম্বাবনিয়া কলর বাই দিছে দেখুন ইয়ারে দেখুন রামা গ্রিন কলর দেখুন ডবল কলর আউজি দেখুন ডেবরি বুইনি গুটে গুটে কলর আউজি सब ए দেখুন क्वालिटी वाला साड़ी में देखुन पूरा सस्ता दाम रे आपको ऑफर दाम रे का दे दे आउजे अब आज डेट भी देखुन लिखा है जे डेट रे भी आपण जेते बेला बिल वीडियो देखु जे नहीं है डेट देखबे आसु दिबे देखुन गुटे हफ्ता रही रेट लागसी देखुन इट वैलिडिटी 4200 टाका देखुन साड़ी देखुन एक नंबर क्वालिटी 4200 सबुति ब्लाउज पीस आसपा नहीं ना हां ब्लाउज पीस सबुति ब्लाउज पीस आसबा ए रेट माने जेंटा कहउचे सबुति ब्लाउज पीस आसबा देखुन आपन को डाउन 3000 न ऊपर के जहां खाली सबुति ब्लाउज पीस आसबा ए देखुन लाइट कलर 4200 টাকা ए देखुन দেখুন 4200 টাকা 4200 এই সব দেখুন 4200 বহুত বড়িয়া লাগি দেখুন 4200 টাকা 4200 দেখুন 4200 पूरा ऑफर रेट पर कहले ए देखुन 4200 এটা দেখুন মই তো 5000 ऊपर লিখিলি স্যার দেখলে কি 4200 जेंटा बिल नो टिक मारी करे मने के पठावे खाली सेति रेट आपन को पूरा फाइनल लाबा आपन जेंटा देखुन स्क्रीनशॉट में टिक मारी पठावे 4200 केते देखुन 4500 5000 नु कम नहीं लेकिन देखुन 4200 3800 वाला फिर बाहर 3800 টাকা দেখুন परभा डिजाइन हला बहुत ही सारा कलेक्शन है आपन खाली वेट करतो ना एक से एक कलेक्शन पूरा सस्ता दाम देखाबा बिले साड़ी हां बिले साड़ी देखुन हां
3400 3400 দেখুন লুট লো অফর দেখুন আজকে লাগি যে দেখুন দেখুন 3400 সাবিত্রী ব্রতর পুরা মহাসেল ই রেট রে আপন মানে কাই খুইলা বি না পান এই ডিজাইন দেখুন যাহা দেখাছি কাই খুইলা বি না পান যেতকি জলদি হবে আপন মানে ভিজিট করুন রেমন্ডা গাঁ গুলশন মের দাদার দোকান দোকানের নাম भी शो रखे दम प्रिंस सम्बलपुर हमें आज हर एक साड़ी देखामु पूरा सस्ता दाम पूरा सस्ता रे हमें हर एक साड़ी हमें आज आज का पूरा पूरा सस्ता दाम रे सब साड़ी ही चढ़ाबा तो जाओ फिर आके देखमा ए देखुन डबल बॉर्डर गुडा दो देखमा नुआ नुआटा सब क्वालिटी वाला डबल क्वालिटी वाला ए देखुन पूरा खास कलेक्शन देखो सावित्री ब्रतर स्पेशल कलेक्शन देखो डबल बॉर्डर भी क्वालिटी देखो नी क्वालिटी आंचल देखो नोआ डिजाइन पूरा आंचल ए देखुन अब बॉडी फुल बॉडी दीचे এটা ছোট ড্রেস আর মিলবা বহুত বড়িয়া লাগছে এটা দাম কেন আসবা এটার দাম আসবা 6000 মাত্র মাত্র 6000 ডবল বর্ডার भी हाई क्वालिटी শাড়ি মাত্র 6000 ড্রেসটা হেন দেখমা এ দেখুন না গুটে ডবল বর্ডার দেখুন খাস খাস কোয়ালিটি দেখুন এটা তো পুরো সে টিস্যু ওয়াই হাফ টিস্যু ওয়াই দিচ্ছে দেখুন ডবল বর্ডার এ দেখুন কলসডি এটা অলগা ডিজাইন এটা দেখুন 10 ইঞ্চি 10 ইঞ্চি এটা সাম কোসি ডিজাইন আছে দেখুন দেখুন 10 ইঞ্চি এটা এই দেখুন এটা হলা এটা এ দেখুন ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন বহুত সুন্দর লাগে দেখুন আম কোসি ডিজাইন আছে কেতে কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন 7200 মাত্র মাত্র 7200 7200 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া হাই কোয়ালিটি वाला 10 ইঞ্চি বর্ডার দেখুন এ দেখুন আর দেখমা ইয়াহানি বিডা দেখুন এটা এ দেখুন চল এটা সাবিত্রী ব্রতের বহুত ডিমান্ডিং শাড়ি দেখুন আর বডি দেখুন কেতে সুন্দর 7200 এটা বিল 7200 পুরো দেখুন হোলসেল দাম দেখুন 7200 টাকা দেখুন আপনি নেই পারবেন এটা ডবল বর্ডার মানে কেতে দেখাম আইয়া ডবল বর্ডার হাতা দেখে না আজকে সাবিত্রী ব্রতর এ দেখুন তো থাবিলে দেখুন নোয়া ডবল স্যানিংটা দেখুন নোয়াটা সেটা খেল দেখামা এ দেখুন স্যানিংটা টেরাকোটা ডিজাইন আছে দেখুন ডবল বর্ডার কেনটা স্যানিং রে আঁচল দেখুন কেটে বঢ়িয়া আছে চক্র চক্র ডিজাইন আছে কেনটা দিছু বডি দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগছে ডবল মানে ডবল স্যানিং আসবা ডবল স্যানিং আবা দেখুন হলা এ দেখুন কেতে আইছে যে বহুত স্টক বহুত সারা अवेलेबल আছে দেখুন উৎকল লক্ষ্মী সুপারি বর্ডার वाला উৎকল লক্ষ্মী দেখুন ডবল বর্ডার উৎকল লক্ষ্মী ডবল বর্ডার রে উৎকল লক্ষ্মী দেখুন দেখুন এটা আঁচল হলা ফুল বডি দেখুন আর ফুল বডি দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগছে উৎকল লক্ষ্মী ডবল বর্ডার রে এটা দাম এটার দাম 6500 টাকা 6000 কই দেইতলে 6500 দেখুন অ্যাকচুয়াল এটা 6500 কেনতা তা কোয়ালিটি বুঝিন রেড বর্ডার রে মাছ বর্ডার আসবা উৎকল লক্ষ্মী 7000 টাকা দেখুন বহুত হি পুরা বঢ়িয়া শাড়ি বহুত হি বঢ়িয়া ডিজাইন দেখুন ডবল বর্ডার মাছ ব্লাউজ পিস বিল আসবা ব্লাউজ পিস থাই কি দেখুন উৎকল লক্ষ্মী দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগে 7000 টাকা 7000 টাকা দেখুন আপনি নেই পারবে আগুটে নোয়াটা আমি গলা তো রাইন দলো সাউথ ইন্ডিয়ান রে বারকোড হেদে আছে ডিজাইন সাউথ ইন্ডিয়ান রে আইন দলো গলা তো দেখুন অলগা ডিজাইন হলা এটা দেখুন আ অলগা ডিজাইন গুড়ে নোয়া ডিজাইন আছে ফের গুড়ে নোয়া ডিজাইন দেখুন আঁচল হলা ফুল বডি দেখুন ফুল বডি বহুত হি সুন্দর লাগে দেখুন 8000 টাকা টেরাকোটার চকো ডিজাইন আছে 8000 টাকা রে ধড়িটা টিকে দেখুন নোয়া ধড়ি এই যে দেখুন নোয়া ধড়ি সাউথ ইন্ডিয়ান ধড়ি এটা সাউথ ইন্ডিয়ান ধড়ি 8000 টাকা 8000 টাকা এ দেখুন আগুটে এ সব নোয়া নোয়া ডিজাইন এ দেখুন কেতে কইলা এটা এ দেখুন এটাও নোয়া ধড়ি আসছে এটা भी নোয়া ধড়ি এটা দেখুন এটা भी নোয়া ধড়ি আঁচল হলা আর বডি দেখুন এটা भी নোয়া ধড়ি এই যে দেখুন এটা भी 8000 এটা भी দেখুন 8000 টাকা দেখুন কেনটা ধড়ি দেখুন মজিন যে ধড়িটা খালি দেখুন ধড়ি লাগি বলি তার কোয়ালিটি অলগ হি লাগে ধড়ি লাগে কোয়ালিটি অলগ অলগা শাড়ি রাউছে তারপর দেখমা এ দেখুন নোয়া নোয়া ডিজাইনটা মানে এটা তারপরে দেখাম গলা তোর এটার আমি দেখাইতলা জামু কলর পর্পল কলর যেনটা এ দেখুন রামা গ্রিন কলর রে থর পলে আসে বহুত বড়িয়া লাগছে দেখুন রামা গ্রিন কলর দেখুন ডবল সফটা শাড়ি এটা 8800 টাকা আঁচল দেখলে আঁচলে সফটা ডিজাইন আছে বডি দেখুন 8800 টাকা দেখুন পুরা এ দেখুন ব্লাউজ পিস फिर ब्लाउज पीस वार वाला बहुत ही क्वालिटी साड़ी में देखो खुद भी कहीं ना अपन की क्वालिटी लेवल है देखो दाम भी देखो 8800 টাকা তারপর দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন রয়েছে এ দেখুন এটা দেখুন আঁচল হলা এ দেখুন ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন বহুত ही সুন্দর লাগছে 5000 টাকা মাত্র মাত্র 5000 টাকা খুঁজলে भी कहीं ना मिले देखो খুজুতবে পরে কহলে এতি আর সস্তা বলু কହୁছে খালি খুজুতবে শাড়ি মানে कहीं ना मिले কাহি না মিলে দুই থরিয়া তিন থরিয়া খুজি খুজি আসবে খুঁজি খুঁজি আসবে দেখুন একটা শাড়ি দেখো দেখো হলা? মাত্র 5000 টাকা দেখো কত বড়িয়া শাড়ি তারপর 4500 এটা এটা কমটা 5500 কি 6000 কইবে দেখুন মাত্র দেখুন, 4500 টাকা শাড়ি দেখুন পাটা ধরি আছে এটা আঁচল আর তার বডি দেখুন বহুত full body সুন্দর লাগছে দেখুন শাইনিং वाला পাটা ধরি দেখুন মাত্র 4500 টাকা রে জলদি জলদি বুকিং করুন যেন মানে অনলাইন নেবা লাই চাওজন কিনা তো দোকান কাছে নেবা লাই চাওজন বলে জলদি আসুন তাকর দোকান তাকর দোকান এড্রেস হলা রেমন্ডা বরগড় রু মাত্র 20 কিলোমিটার সম্বলপুর রু 4800 এটা দেখুন এটা আঁচল 4800 টাকা দেখুন টেরাকোটার চক থেকে দেখুন। পাটা ধরি আছে বহুত সুন্দর 4800 এটার আগুটে কলর বিল আছে এ দেখুন
सबु नुआ साड़ी सूता देखुन केनता घिची घिची सब किसी करा फिका होई ए देखो देखुन 4800 4800 टंका देखो तार कलर अलग अलग जहाँ की कलर पसंद लाई पारे हला देखो आंचल आड़ा तार बॉडी देखो मात्र 4800 टंका देखो 4800 खुजी खुजी आसबे आ कहीं ना अपन रेट रे क्वालिटी साड़ी देखो गुलशन दादा जिंदा कहू जो ए देखुन आ गुटे भी देखो केते बढ़िया डिजाइन देखो पूरा नया डिजाइन बेबी पिंक कलर बेबी पिंक रे ब्लू धड़िया चल ब्लू धरिया चल बढ़िया कथा नै दुई पीस आइছে आइया दुई पीस आइए दुई पीस आइছে खाली दुई लोग पाइबे देखो केते बढ़िया साड़ी देखो आ केते देखो। शानदार लागो देखो 5500 मात्र मात्र 5500 ए देखुन दुई पीस आइছে जहाराक ताहार पाक देखो हला तापरे ए देखुन आ गुटे एटा तो दादा से बिहारिया साड़ी भाई पूरा दिखे देखो। सबटा डिजाइन থাকে पूजा साड़ी এটা করছন দেখুন এই দেখুন আঁচল তার ব্লাউজ হলা। পিস আর বডি দেখুন 6500 মাত্র मात्र 6500 6500 টাকা দেখুন ধরিরে সপ্তাহ থিলা সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন কোয়ালিটি वाला সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন যেন মানে বি নেবে জলদি জলদি বুকিং করুন बहुत ही बढ़िया जबरदस्त कलेक्शन तारपर देखमा तो देखला जहाँ अधा देखी जाओ भी आके देखमा तारपर देखुन ऊपर जे साड़ी हैंगिंग कराई जे आपन माने बहुत लोग पसंद करछन से भीतर केतरा कलेक्शन देखि देमा एटा देखमा ने दादा हां एटा देखमा देखुन केनता बढ़िया बढ़िया साड़ी माने देखुन पूरा एक से कलेक्शन हला आज का यार स्टार्ट करमा हां यार स्टार्ट करमा ए देखुन इतार ब्लाउज पीस ना से मझारे घा दुई तीन पाली आगनु आई देला हां हला फिर आजी का गुटे पीस आइची इतार ब्लाउज पीस ना से हां इतार दाम होचे 6800 टका मात्र देखो 6800 टका देखो से पूरा से 100 पीस साड़ी माने देखो पूरा सस्ता दाम रे हला इतार देखो जस्ट इहा जिने दुई तीन पीस आगरु आमे देखै छु जेंटा हैंगिंग करा हैचे केते बढ़िया लागै चार पीस आइचे पीसे ऑलरेडी गोलानो कस्टमर नहीं चाहले न नहीं चले ना हम वीडियो बनाला भीतर रही नहीं पीसे देखा हैचे एदे पीसे आ पीसे अछि एतार रेट होचे 7200 7200 टका तार देखो हाथी वाला केनता डिजाइन देखो बहुत बढ़िया लागै देखो पूरा बारीकी कर काम है पूरा पूरा बारीक काम है पूरे कहले एता रेट होचे 7500 टका 7500 टका ए देखो आ गुटे डबल सप्ता एटा सस्ती के माने सप्ता हां 9200 टका 9200 टका हला तापरे एता रेट तो हमें तो नै कहू केतेटा जहा उलाई जे नु केतेटा रेट हमें ना कहू बाकी एटा अपन माने मैसेज पहुंचाबे व्हाट्सएप रे आपन कोइ दिया हबा तापर देखो ट्रिपल सप्ता केनता डिजाइन देखो पूरा से सप्ताह पेरे पेरे डिजाइन अछि एटा हमें घिची करी देखामा हला बाकी साड़ी देखाला बोले एटा घिची करी हमें देखे देमा सेटा तापर देखमा रामा ग्रीन कलर रो स्टार आउ बेसिदा पूरी सप्ताह थाई करी कलश वाला कलश ऊपर नडिया बिल अछि हला बहुत ही सुंदर लागु जे देखो ए देखो गुटे स्टार सप्ताह एटा ए स्टार के आपने जेकरे खोजुती बे कहीं ना मिले की गारंटी मिल देबे मुई देखो खोजुती बे कहीं ना गारंटी मिल देबे स्टार खोजुती बे हेत की क्वालिटी वाला साड़ी हेत की पूरा वायरल ये स्टार सप्ताह सेलिब्रिटी मानकर पसंद स्टार सप्ताह 9800 टका रेट भी आपन को होय देखो 9800 टका देखो आपन ए देखो ई स्टार माने कोहा ना होय एटा गुटे देखो ताजमहल डिजाइन 9500 टका 9500 टका देखो आपन माने पाई जिवे हला तारपर देखमा हमें तलर साड़ी गुडा दू पहला हमें ई साड़ी के देखे दमा देखो बाखामा बोले कहि दिले दादा एता रेट तो कोहा ना होय एता रे देखो जेना नंबर 1 क्वालिटी रो टका एटा पूरा नंबर 1 क्वालिटी पिटी पिटी बुल्ला साड़ी जेंडा पूरा पिटी जेंडा बुल्ला साड़ी इटा से साड़ी देखो ताती सुटेरे पेरे डिजाइन देखो ना कलर देखो माने एतार फोटोटा खिची देला कि नहीं पाटो किछि न है एटा पाटो भी फेल होइबा त पाटो भी फेल होइबा फोटो जदी मैं आपन को देमी बेले देखो हेत की क्वालिटी वाला साड़ी देखो की क्वालिटी वाला साड़ी है इता आचल भी देखो आचल देखो बहुत ही क्वालिटी जबरदस्त दिसु जे साड़ी देखो इतार आ गुटे कलर भी लाइछे हला जहार दरकार से माने कहबे जल्दी जल्दी देखो माने पाइबे स्टॉकटा एटा फिर घाउले देमा हमें तारपर देखमा ए देखो सप्ताह वाला क्वालिटी वाला पे सप्ताह देखो गुटे गुटे घरे जोंगला जे अछन 1 2 जुड़े सप्ताह ट्विंस हां ए देखो ना चल हला तार ब्लाउज पीस ना से नहीं आसे ब्लाउज पीस टा ए देखो तार बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लागे देखो सप्ताह वाला डिजाइन जे देखो 7300 मात्र सप्ताह वाला साड़ी देखो मात्र 7300 देखो आज का सावित्री व्रत रो महा सेल देखो बॉक्स साड़ी नहीं मिलन सप्ताह साड़ी देखो मिलन सप्ताह ए देखो केनता दिस पूरा मिलन सप्ताह भी बहुत डिमांड कर देखो आपन फेवरेट 7000 साड़ी 7000 आंचल देखि दउन आंचल देखो केड़े बढ़े रे आंचल केड़े आंचल देखो ये आंचल कैंसी साड़ी रे ना पा नहीं मिले देखो पूरा बहुत ही क्वालिटी लाउ आ गुटे सप्ताह देखो जे बहुत दिन मते माने कस्टमर माने फोटो माने पठो देले सप्ताह अछि के सप्ताह अछि के देखो सप्ताह
সবটা দেখুন এ দেখুন আঁচল আঁচল দেখুন হেলা ফুল বডি দেখুন আর ফুল বডি দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া সুন্দর লাগুଛି দেখুন পাট ধরি রয়েছে হেলা তার ব্লাউজ পিস ভিল আসবে ব্লাউজ পিস বি আসবে বহুত হি কোয়ালিটি বালা শাড়ি দেখুন 6400 টাকা রেট বি দেখুন মাত্র 6400 টাকা কেড়ে বড় সবটা থাকে দেখুন আপন অলগা কেনসিনু পাবে বিনা ব্লাউজ পিস वाला পাবে এটা দেখুন ব্লাউজ পিস वाला ব্লাউজ পিস থাকে বি রেট দেখুন পুরা সস্তা সিওর সিওর এ দেখুন বিচিত্রাপুরি দেখুন হাই কোয়ালিটি वाला বিচিত্রাপুরি 5600 রেট দেখুন পুরা সস্তা 5600 টাকা দেখুন এটা 5600 রে आप बोर्ड देखो विचित्रापुरी सम्बलपुरी साड़ी देखो पूरा बहुत ही जाना माना डिजाइन और बहुत ही फेमस डिजाइन ये देखो 5600 এটা দেখুন 5600 টাকা रामा ग्रीन रे विचित्रापुरी भी देखो विचित्रापुरी रे भी देखो कलर माने भी केते बढ़िया कलर 5600 টাকা ए देखो आगुटे साड़ी जेंटा में हैंगिंग ना कराइचे तारे देखो आगुटे कलर जेन ना कहला एटा से कलर देखो 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 आंचल हला फुल बॉडी देखो आप फुल बॉडी देखो कलर सब पूरे पेरे पेरे डिजाइन আছে बहुत ही सुंदर दिसुजे एंता दिसुचे जे एता रेट कहना है ए देखो आगुटे खुजुती बे साड़ी कहीं ना मिले देखो कहीं ना मिले एतकी गारंटी देम ए देखो এটা দেখুন আঁচল আঁচল এটা আঁচল এটা ব্লাউজ পিস पर ওয়ার্ক আছে হেলা এটা পাটলি দেখুন পাটলি রে ডিজাইন আছে দেখুন পাটলি রে भी ডিজাইন আছে এই কোয়ালিটি শাড়ি আপন কাই খুজলা भी না মিলে এ দেখুন কেনটা দিছি পুরা बहुत ही शानदार শাড়ি দেখুন সবকন अलग ही লাগবা শাড়ি अलग ही লাগবা এটা মজা মজারে গুটে গুটে পিস আসি এ দেখুন 2-3 হপ্তারে গুটে তারপর বুন কর বুনি 2-3 হপ্তারে গুটে পিস আসবা এতকি কোয়ালিটি শাড়ি দেখুন এতকি কোয়ালিটি শাড়ি হেলা কানা কইলে কি এটার দামটা হচ্ছে 8800 টাকা রেট দেখুন পুরা রেট भी सस्ता 8800 টাকা রে এ দেখুন बहुत ही সুন্দর আছে শাড়িটা তারপরে পরে এ দেখুন হাতি হরিণ ডিজাইন আর হাতি ডিজাইন হাতি হরিণ সবু আঁচল দেখুন হেলা আর বডি দেখুন 5000 মাত্র 5000 7000 টাকা শাড়ি 5000 রে 5000 রে অফার দাম পুরা জলদি দেনো কহুতলে না হ্যাঁ দেখুন শাড়ি আসলা মন के হ্যাঁ कहीं ना मिले कहीं ना मिले ए দেখুন শাড়ি কেনতা শাড়ি হরিণ ডিজাইন দেখুন এটা আঁচল দেখুন সে জলপরি অছন জলপরি অছন আউ আপগ্রেডেড ডিজাইন হলা এ দেখুন ওই বডি দেখুন পুরা কোয়ালিটি वाला ডিজাইন পুরা দেখুন সে সিসারে কাটলা भी দিচ্ছে ডিজাইন পুরা সিসারে কাটলা বাগে আজ নেবিল কাটি কোটা হিচে কহবে পুরা সে বড় বড় শোরুম মান को भी খুঁজবাটা দেখুন কোয়ালিটি রেট না কহু আগে আপন ফোন করবে রেট কহম পুরা হোলসেল দাম লাগবে পুরা হোলসেল দাম লাগবে রেট কাহি না মিলে যেন রেট এ দেখুন ডবল সপ্তাহে আছে দেখুন 6 ধড়ি আছে এটা দেখুন এটা আঁচল হলা এটা তার বডি দেখুন বহুত ही সুন্দর লাগে দেখুন ডবল সপ্তাহ 8300 রেট দেখুন মাত্র 8300 টাকা রে তারপর দেখুন এটার গুটে কেন্ডা হ্যাঁ বেবি পিঙ্ক উলা হইছে এ দেখুন তারা গুটে কলর রামা গ্রিন কলর হলা এ দেখুন আঁচল রে আঁচল রিভিল সবটা আর ব্লাউজ পিস রিভিল ওয়ার্ক রে সবটা ব্লাউজ পিস হেডা বিল এন্তা আসবা আগে হেডা বি এন্তা আসবা আমি না সেতি না কহি এটা দেখে দউছো দেখুন বহুত ही সুন্দর লাগে দেখুন কালেকশনটা হলা এ দেখুন আগুটে দেখুন ডিজাইন দেখুন ট্রিপল সপ্তাহ এ দেখুন এটা দেখুন আঁচল এ আর তার বডি দেখুন বহুত ही बढ़िया লাগে ট্রিপল সপ্তাহ জবরদস্ত লাগে দেখুন 9500 আর রেট কোয়ালিটি লাগে 9500 টাকা দেখুন বহুত ही সুন্দর শাড়ি এটা রেট মানে আমি না কহু সিঙ্গেল সপ্তাহ বাকি আসলে আমি কহমু এ হোলসেল রেট কেতে পিস আইছে দেখুন ফের ইধর কম আইছে ইধর ফের কম আইছে এ দেখুন দেখুন এটা গুটে দেখুন নোয়াটা দেখুন বহুত बढ़िया লাগে দেখুন এ দেখুন চন্দন কালার আছে এটা দেখুন চন্দন কালার রে আঁচল আর ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন বহুত ही সুন্দর লাগুছে কেনতা দিসুজে দেখুন চন্দন ডবল সপ্তাহ আছে হলা তারপর দেখমা এ দেখুন নোয়া ডিজাইন এটা নোয়া ডিজাইন আছে দেখুন ইয়েলো কালার আছে বিহাগরিয়া কালার হলা আমি তো এটা এতকি দেখাই দেমা তারপরে চালুন পাট দুই চারটা আমি দেখাই দেমা হলা এই সপ্তাহ যেহেতু সাবিত্রী ব্রতর ভিড় লাগি পাট শাড়ির স্পেশাল ভিডিও না হয় পাট শাড়ির স্পেশাল না হয় ধর গুটে ভিডিওরে দেখা গুটে ভিডিওরে সব পাট আর কটন দুই তিন শাড়ি কালেকশন দেখি দেমা তারপরে
ए देख पाट तो ताको एक से कलेक्शन पाटो एक से एक कलेक्शन अछि सब वीडियो देखा ना खाली आपन को आईडिया देहाबा हाँ। हमरा मिलसी बोली देखो ए देखो पाटो मिक्स रे बिल आसबा ए देखो एटा बाप्ता पाटो ए देखो बहुत बढ़िया लागै देखुन बाप्ता पाट देखो एटा देखुन एटा ला चल हला फुल बॉडी देखो आ फुल बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लागु जे देखो 6800 टका रेट मात्र 6800 6800 टका बहुत ही सुंदर बाप्ता पाटो माने भेल हम से मिली जिबा हला ए देखो गोटे पूरा से डिजाइनर पाट बाई दी हां डिजाइनर तो पूरा है ए देखो एटा देखुन आ चल फुल बॉडी देखो आ फुल बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर लागु देखुन एंता दी छह दी 6 धड़ी वाला पूरा क्वालिटी वाला पाटा साड़ी पूरा क्वालिटी वाला 7500 रेट भी देखो सुन मात्र 7500 टंका रे हला आज का गुटे वीडियो रे गुलशन में पूरा पाटा कटन साड़ी आपन को देखा हो जे ए देखो 8800 जे रेट सुन देखो 8800 टंका देखो आओ घर के भी लासुन बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी बना अच्छे सब तो देखे ना है वीडियो सब देखे ना है ए देखो ओरिजिनल ओरिजिनल देखो बहुत बढ़िया लागु जी 14500 अच्छा 14500 मात्र देखो 14500 टंका रे आपन नहीं पारबे ए देखो देखो बहुत बढ़िया लागु जी देखो 16500 16500 टंका देखो ओरिजिनल ओरिजिनल प्योर पाटो प्योर पाटो क्वालिटी देखो प्योर पाटर भी लेवल देखो बहुत ही बढ़िया सुंदर लागु देखो पूरा खास खास कलेक्शन ए पाटर भी बहुत सारा स्टॉक अवेलेबल अछि पाटो बहुत सारा अच्छे आज्ञा स्पेशल वीडियो बनासु आज का खाली आपन को आईडिया दिया देखो। जेतु सावित्री व्रतर 17800 18000 गुटे वीडियो रे आपन देखियो आपन विजिट करले देखि पारबे एटा देखुन हला तापर हमन हाफ टिश्यू भी अच्छे हाफ टिश्यू बिल में आपन को गुटे पीस देखे दउछे हाफ टिश्यू टा गुटे पीस देखे दउछे ए देखो 18500 18500 टंका देखुन हाफ पीस रो भी क्वालिटी वाला कलेक्शन देखुन पूरा हाई क्वालिटी वाला कलेक्शन बोइतो डिजाइन देखुन निराला चल हला फुल बॉडी देखो फुल बॉडी देखो हमें आज का इनो वीडियो ही एंड कर जो आउ भी कलेक्शन हजार हजार अब भी बहुत टे कलेक्शन अच्छे लेकिन कॉटन साड़ी अच्छे पैच वर्क अच्छे बनारसी टिश्यू अच्छे सब बेंगलुरु टिश्यू अच्छे सब सावित्री व्रतर महा सेल लागि जाय जे आपन माने जल्दी जल्दी आसो ना गिरी के नोन पूरा सस्ता सस्ता दाम रे आपन माने ई ऑफर रो मजा उठाओ ना ऑफर रो मजा उठो ना फायदा उठो ना आपन माने आसी ताको दुकान के विजिट करियो नोन ताको दुकान रो एड्रेस हला गांटा रेमोंडा डिस्ट्रिक्ट टा बरगढ़ मात्र 20 किलोमीटर संबलपुर नु 40 ରୁ 42 किलोमीटर पर से हमर रेमोंडा गां आसपास ले केंसी प्रकार असुविधा ना पूरा रास्ता घाट बढ़िया सुविधा आपण रेमोंडा गां के आसले बिल काहे के पचराबार दरकार बिल ना हमें तो रास्ता देखे देछु वीडियो रे देखे देछु आपण जदी बिल ना जानि पारबे फोन करबे हमें डायरेक्ट नै जेमु नहीं के रिसीव करके आनबे आपन को कलेक्शन माने सब देखै पारबे आ जदी भी जेन माने आसी ना पर ऑनलाइन मंगावले चाहो जे साडी भी पसंद आलाई न स्क्रीनशॉट करी ऊपर देतो नंबर स्क्रीनशॉट पठे करी एड्रेस पेमेंट देकर आपन माने ऑनलाइन भी मंगाई पारबे तो आजर वीडियो आपन को केंदा लागला कमेंट को जदी भल आला लाइक करून शेयर करून आ चैनल के पला तरा जेन सब्सक्राइब करून वीडियो आपन फेसबुक देखु जन पेज के फॉलो करून तो वीडियो एंड करम फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां जय मां